सिलगढी जंक्सन बस स्ट्यान्डमा बसको टिकट किन्ने क्रममा एक महिलाले पैसा र गहना सहितको पर्स हराइन्। रिपोर्टका अनुसार जलपाइगुडीकी पापिया सरकार मंगलबार इस्लामपुरबाट सिलगढी जंक्सन आइपुगेकी थिइन्। जलपाइगुडी फर्कने क्रममा टिकट किनेर बसमा बस्ने बित्तिकै आफ्नो पर्स हराएको महसुस गरिन्। उनको पर्समा सुनको चेन, एटीएम कार्ड र केही नगद रहेको थियो। त्यसपछि ती महिलाले प्रधाननगर पुलिस चौकीमा एफआईआर दिइन्। एफआईआरका आधारमा पुलिसले अनुसन्धान सुरु गर्यो र सिलगढी जंक्सन क्षेत्रबाट 3 घण्टा भित्र चोरीको पर्स बरामद गर्न सफल भयो। कानुनी प्रक्रियापछि पुलिसले मंगलबार राति महिलाको सुन, चेन र नगद सहित हराएको पर्स फिर्ता गर्यो। यसैबीच ती महिलाले आफ्नो बहुमूल्य सामान बरामद गरेकोमा पुलिस प्रति आभार व्यक्त गरिन्। ইসলামপুর থেকে জংশনে এসে নামি, জংশন থেকে টিকিট কেটে জলপাইগুড়ি যাব। আর ওখানে টিকিট কাটার পরে আমি বাসে ওঠার পরে দেখি যে আমার ব্যাগে পার্সটা নেই। পার্সের মধ্যে চেন ছিল আর 2500 টাকার মতন ছিল আর এটিএম কার্ড ছিল। এবার তারপরে আমি ওখানে পুলিশের হেল্প নিই। হেল্প নেওয়ার পরে আমাকে প্রধাননগর থানাতে পাঠায়। এখানে আসি, এখানে এসে সব সার্চ, একজন সার্চ ছিল, ওনার নাম ঠিক আমার মনে নেই। 3.5 ঘন্টা পরে আমি বাসে চলে যাই গন্ডার মোড় পর্যন্ত। তখন স্যার বললো যে আপনার জিনিসটা পাওয়া গেছে, আপনি এসে নিয়ে যান। মোটামুটি পেয়ে গেছি, কিছু টাকা খরচা করে ফেলছি।